Hola, me llamo Darío López Esteves y nací en el Realejo Alto en 1990. Aunque mi formación universitaria fue Relaciones Internacionales y Análisis de Inteligencia, hoy en día trabajo pues casi a diario con idiomas, puesto que soy guía de turismo habilitado por el Gobierno de Canarias hace unos 3 años y medio, intérprete para la Consejería de Justicia y la Fundación IDEO, y a veces también trabajo como traductor y profesor de idiomas. The very first language that I learned was English at school. It was mandatory. I really didn't like it. I mean, actually, I didn't like it, and I still don't like it today very much. It's not one of my favorite ones. But it's the international language. Not all of us, I think that all of us, we should learn it and work with it, especially in the Canary Islands. Today it's true, on the other hand, that the English is the language I use the most between all the foreign languages I speak. So, and it was really useful. Ensuite, j'ai commencé à apprendre français à l'école aussi. J'avais autour de 13-14 ans, c'était une matière optionnelle. J'ai choisi le français parce que j'avais déjà commencé à apprendre l'italien et j'avais quelques notions et disais que j'étais déjà orienté vers les langues, même si à l'université je les ai presque pas étudiées. Et avec les français, je travaille encore beaucoup aujourd'hui, surtout dans le domaine du tourisme. Et c'est une langue très utile, spécialement aux Canaries où le tourisme français est en train de monter tous les années. Et c'est personnellement une langue très belle et très riche du point de vue du grammaire, du lexique. Dopo la terza lingua la seconda lingua, la terza lingua straniera che ho imparato è stato l'italiano. Questa lingua qui l'ho imparato in modo autodidatta, ho cominciato quando avevo 15-14 anni o 13 anni, diciamo più o meno in contemporanea col francese a scuola, solo che l'italiano, perché non c'erano mezzi a casa, eravamo una casa povera, e ho dovuto impararlo con un dizionario e una grammatica. E una volta imparato l'italiano non avevo nessun altro mezzo per diciamo comparare o mettere in paragone quello che imparavo e accertarmi che era giusto quello che imparavo. Ho accertato che l'italiano l'avevo imparato bene anche dal punto di vista della pronuncia quando sono andato in Italia, alla fine della scuola, cioè 15-16 anni penso. È stato quando sono arrivato in Italia che ho parlato con la gente e mi sono reso conto che avevo imparato l'italiano bene solo com 2 libri. A experiência do italiano deu-me força, digamos, encorajou-me para aprender outras línguas. Então o italiano, já sabia italiano, francês, espanhol. Digamos que a única língua latina que não sabia era o português. Então, como já tinha estudado um bocadinho de linguística canária, já sabia que os canários temos muitas influências dos portugueses e também o Portugal ainda é um país desconhecido para nós, os espanhóis e os canários. Os canários não somos conscientes de toda a herência que temos dos portugueses. Não? Aprender a gramática portuguesa foi muito fácil, gostei muito porque é uma língua que ainda preservou muitas regras gramaticais arcaicas e gostei muito. Isso foi fácil, mas difícil foi a pronúncia. Acredito que é a língua com a pronúncia mais difícil que eu aprendi. É uma das línguas das mais preferidas. Portugal é um país impressionante e a minha filosofia é que as línguas são, digamos, portas que abrem também culturas e histórias de outros países. عندما وصلت إلى الجامعة تكلمت بالسيولة وبالسهولة العربية. كنت قادر على ترجمتها من الإسبانية إلى العربية ومن العربية إلى الإسبانية. وكما قلت عندما تكلمت عن البرتغالية أظن أن اللغات تفتح أبواب ثقافات وحضارات أخرى
أعتقد أن العربية هي ثقافة ولديها تاريخ من الجدير أن نعرفها. هناك كثير من الأفكار عن الحضارة الإسلامية وعن اللغة العربية وعن يعني الناس العرب خائطة، والطريقة الوحيدة لكي نكتشف إن هذه الأفكار صحيحة أم لا هي تكلم اللغات، وهي اللغة عجيبة رائعة من كل النقاط ومن كل الآراء.